Bonjour les amis, salam alaikum les ikhwan. Aujourd'hui, on va voir le verbe être au passé composé. غادي نشوفوا شي جمل نستعملنا فيهم لو فيرب être في لو باسي كومبوزي وكيفاش عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال الجمل فيهم لو فيرب être في لو باسي كومبوزي. عندنا j'ai été à Paris il y a 2 jours. يعني le verbe être في le passé composé هو هذا. Le verbe هذا هو le verbe être في le passé composé. j'ai été à Paris. كنت في باريس il y a 2 jours يعني قبل يومين. هاد l'expression هاد il y a 2 jours كتعبر لنا على الماضي، يعني كتعبر لنا على لو باسي. هاد l'expression هي كتعبر لنا على الماضي. il y a 2 jours يعني قبل يومين. J'ai été à Paris il y a 2 jours. ننتقلوا la deuxième phrase. Tu as été malade. Tu as été malade avant hier. أنت كنت مريضا avant hier قبل البارحة. هاد avant hier كتدلنا على الماضي. avant hier. avant hier قبل البارحة. قبل البارح يعني والبارح. Tu as été le verbe être في le passé composé هو هذا le sujet. أنت كنت مريضا. مرض هي مريض. أنت كنت مريضا قبل البارحة. il a été il a été il a été au stade. كنت في الملعب dimanche dernier يعني الحد الماضي. الأحد الماضي. الأحد الماضي كنت في الملعب. J'ai été, il a été. Le verbe être, le passé composé, le sujet au stade. Stade هو الملعب. Il a été au stade dimanche dernier. Nous avons été au stade. Nous avons été au stade l'année dernière. L'année dernière يعني السنة الماضية الأخيرة. السنة الماضية. السنة الماضية. السنة الماضية السنة الماضية كتدلنا على الماضي يعني nous avons été au stade. Le verbe être في le passé composé. Le verbe être في le passé composé. Le sujet نحن كنا في الملعب السنة الماضية. La dernière phrase. Il y a un mois vous avez été à Paris. Il y a un mois vous avez été à Paris. هاد l'expression il y a un mois كتدلنا على الماضي يعني il y a un mois شهر. الشهر الماضي. il y a un mois واحد الشهر يعني داز واحد الشهر. vous avez été à Paris أنتم كنتم في باريس. vous avez été. Le verbe être في le passé composé. Le sujet أنتم. vous كتدل على أنتم ولا أنتن يعني إما يكون مؤنث أو مفرد. أنتم أو أنتن كنتم في باريس. il y a un mois. هنا j'ai été à Paris il y a 2 jours. يقدر هاد il y a 2 jours ردوها هي الأول وهذه ردوها هي الأول بحال باغ اكزومبل. il y a 2 jours j'ai été à Paris.
يعني ما عندناش مشكل اما نديروها في الاول اما في الاخر. il y a 2 jours il y a 2 jours j'ai été à Paris. il y a 10 jours يعني قبل يومين كنت في باريس. la même chose هنا. tu as été malade يقدر avant hier. avant hier رجعها هي الاولى في لو دوبي ديال لا فراز، و لا فراز رجعها هي الاخرى. la même chose la troisième phrase. aussi ici et aussi là هنا عندنا il y a un mois vous avez été à Paris. نقدروا نديروا هذه هنايا vous avez été à Paris il y a un mois. c'est la même chose.